Walang parkingan, boys. Mga kasimanwa, live kita makaroon nga oras. Oras naton alas 6:21 gon ita gabi no magalibot kita yakon sa mayabahin ita New Buswang pagto sa Puok Port no mga kasimanwa. I-check man naton do sitwasyon naton makaroon nga gabi mga kasimanwa aga so far no makaroon nga oras hay wat kuryente yes aton karang nga banwa ita Kalibo mga kasimanwa. Aga makaroon nga oras hay raton karang nga nabatsyagan no hay mabaskog nga hangin aga aray karon nga asaw-asaw mga kasimanwa. So para man sa aton karang latest weather forecast magaling sa aton karang DOST Pag-asa no kaina nga alas 5 ita hapon mga kasimanwa hayro aton karang probinsya ita Aklan hay una man gihapon sa signal number 3 mga kasimanwa. Sa uman arong bilog nga Aklan no mga kasimanwa as of 5 AM nga weather forecast ita aton karang DOST Pag-asa hay signal number 3 gihapon kita mga kasimanwa. So aburo nagahambal kaina ko nung nag-signal number 4 haywa ita masyado nga hangin garay karn nga ugan nga nabatsyagan pero kusiin ko na nag-signal number 3 hay katup nga ni nagbaskog ro nga ugan aga hangin mga kasimanwa. Doon talaga sa inyo? Ya, huwag ka. So ginabaybay naton makaron mga kasimanwa rong barangay New Buswang sa Banwa Karaita, Kalibo. So man malinong man do aton karang Banwa ita Kalibo mga kasimanwa record nga asaw-asaw aga mabaskog rong hangin mga kasimanwa. Aga update lang man giling naton no rong record nga level ita tubig no sa aton karang may update lang natin mga kasimanwa arong level ita tubig sa may Mobo Bridge naton mga kasimanwa. Mga alas 5 no, alas 5 pasado makaron karang adlaw mga kasimanwa hayro current water level naton sa may Mobo Bridge hay 3.0 meters gon mga kasimanwa. So makaron magalibot-libot anay kita aga magamantaw kita ita sitwasyon no makaron nga oras mga kasimanwa. Kita naton grabe rong nga record nga hangin na mga kasimanwa. Sa likudaan ko ka. Kasimanwa nga Lorena Bernabe kabay kunta nga maglipas gon kunta agod maging maayos gon ag hindi gon pagkubaan do mga tawo kapinhay gabi igon watching from Quezon City Kulayat. Kasimanwa nga Lorena ngani kasimanwa nga Lorena padayon yang gid kita sa pagpangamuyo no parang maduga gon no nga record nga ning pagbinas kog nga itahangin gakabay pa nga hindi gon mag-ugan no
mga kasimanwa, kaya doon nga ni nagatao matuod ron ita kakuba man sa mga pamuguyo, no? Gabigin makaron nga gabi iyon hay brown out pa, no? Di naton kita gid mga kasimanwa. Aga bantay-bantay lang doon kasi hindi man natin masahiran, agwa man natin ginapangamuyua, no? Ro nga record nga baha nga ra mga kasimanwa. Kasi grabe gid ana ro nga kalinong makaron, no, nga oras mga kasimanwa. Masyadong mahipos, no? Ro aton kara nga palibot. Nga ni magbantay man gihapon kita tanan. Sa uman, no, sa mga bag-o pagang nakapamantaw sa aton kara nga live makaron nga oras, hay do aton kara nga ulihi, no, nga weather forecast maghalin sa aton kara nga DOST Pag-asa as of 5 PM, no. Kaina mga kasimanwa hay rubilog nga probinsya ita Aklan hay una gihapon sa signal number 3 mga kasimanwa. Aga batsyag man naton hasta makaron do nga mabaskog nga hangin. Pero as of this time hay ruugan hay bukon yun man ita mabaskog, no, mga kasimanwa asaw-asaw, no, ro aton kara nga na batsyagan makaron nga oras mga kasimanwa. So paadto kita makaron na sa mayabahin ita Pok Jetty Port, no. Kaya nakita man naton kat kita man hay nagalibot-libot hay mabaskog gid rong humbak naton mga kasimanwa aga kapin pa sa may barangay Tambak, no, sa Banwa Karaita, New Washington, nga mabaskog gid arong record nga humbak nga mga kasimanwa nga hagos nga ni no, sa karsada nagagapaw ana sa karsada rong record nga mga tubi maghalin sa baybay mga kasimanwa. Ngani pilagon man ka mga residente naton rong mga nag-evacuate yun man sa pila ka mga evacuation center. So kay inaya sa area may haagyan kita nga natumbang nga puno aga naglaylay nga nga kable haya hato kainan agyan man naton haya hahimos gun man, no, ita mga residente naton iya sa lugar mga kasimanwa. So wara gahapon may mga nagabaligya matagahapon ita mga gulay nga ra mga kasimanwa sa talipapa iya padto sa Mayapok Jetty Port. Kasimanwa nga Melba Ibarra Dulasa, thank you sa update. Keep safe everyone watching from Singapore. Shout out sa family ko una sa Dangkalan na Malinaw. Happy watching gid kimo kasimanwang Melba Ibarra Dulasa. Ibhan nyo gid kami hasta matapos ro aton nga live kaya magalibot gid kita sa pila ka mga area yakara sa aton nga Banwa ita medyo kaputo ra aton kara nga signal, no, mga kasimanwa, pero padayon na nato si kasimanwang Rosel Yeban inaw dito may ayad nga gabi mga kasimanwa watching from Dasmariñas, Cavite, Magdahan, Rutanan. Thank you so much kamo man una kasimanwang Rosel, Magdahan man kamo. Kasi manong AJ is to Salvador, walang power ng kuryente sa buong Aklan. Wala ako. Hindi nagkakatuwa gid ana ra aton karang signal mga kasimanwa. Sa uman kasi manong AJ is to Salvador, walang power ng kuryente sa buong Aklan. Wala akong connect sa family sa Banga. Watching from Baltimore, Maryland, USA. Masking kami man, no, kasi manong AJ, nagaproblema man kami sa signal makaron. Kaya roray kon nga signal makaron nga oras ay medyo nagano gid ana nagduga-duga. So yan kita sa mayabahin ni taton karang nga Pok Jetty Port, no. Kita naton mahayag iya kay solar, no. Rong aton nga ra nga ginagyan nga mga may iwag nga ra
mga kasimanwa nga iya sa aton karanga Pook Jetty Port. So far matawhay no, aton karanga karsada iya kara sa maya Pook Jetty Port mga kasimanwa. Good evening, watching from Andagaw. Thank you sa pag-live live update si kasimanwa nga Eye Shield Penos. Thank you so much man sa ingap. Doon tayo. Ito, malapit na pin. Ito. Kita naton do mga puno, grabe gidaan na rong habyok. Kasimanwa nga Josephine Malibago. Good evening ma'am, watching from Kuwait, Kawit, Cavite. Ingat po ang lahat, lalo na po ang pamilya ko sa Aranas, Balete, Aklan. Kamusta status sa banga ma'am? Kasi manuang Chay, Taway, Itulid. Pasensya gid no mga kasi manuwahay ro aton gidaanan nga signal. May kita naton iya sa may part 8 puok no, baha sa karsada mga kasimanwa. Di ka to manang man nga part no rong baha rong karsada mga kasimanwa. May mga puno nga nag-record nga mga sanga-sanga rong mga nagkakanghuwog no, nagaharang man sa karsada. Sa Libakaw man dyan latest ano man naton update man sa anta itong water level ay medyo nagatinaas man yan ni mga kasimanwa no, pero nagabubantay man kita sa pila naton ka mga